शोबिस अदाकाराओं को टीवी स्क्रीन्स पर देखकर हम लोग यही सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी बेहद अय्याशियों, सकून और खुशगवारी के साथ गुजर रही है और इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर भला क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन असल में इनमें से बाज़ अदाकाराओं की ज़िंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं होती। जहां इन अदाकाराओं के शोबिस के अंदर बहुत सारे दोस्त होते हैं, वहीं ये अपने काम की वजह से बहुत सारे दुश्मन भी बना लेती हैं और बाज़ औक़ात तो इनके अपने शोहर ही इनको बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम शोबिस इंडस्ट्री की ऐसी ही बदकिस्मत अदाकारों का जिक्र करेंगे जिनके अपने ही शोहरों ने इनको बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, यास्मीन खान। यास्मीन खान पश्तो फिल्मों की पहली और तारीख की सबसे कामयाब तरीन अदाकारा रह चुकी हैं। यास्मीन खान के वालिदैन का इंतकाल इनके बचपन में ही हो गया और वो अपनी नानी के यहाँ पली बढ़ी। जैसे जैसे वो जवान हो गईं, इनकी खूबसूरती में भी इजाफा होता चला गया। फिर एक दिन एक फिल्म मेकर ने इनको अपनी फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। ये वो वक्त था कि जब सिर्फ उर्दू और पंजाबी फिल्में ही बना करती थीं और पश्तो फिल्मों का इस वक्त तक कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन यास्मीन खान ने पहली पश्तो फिल्म के अंदर काम करके ये एजाज़ अपने नाम किया और ये पश्तो फिल्म ना सिर्फ सुपरहिट साबित हुई बल्कि इसके बाद यास्मीन खान पर शोबिस के दरवाजे खुलते चले गए। यूं यास्मीन खान शोबिस में बेपनाह कामयाब हुई, मगर असल ज़िंदगी के अंदर उन्होंने इतनी ही नाकामियों का सामना किया। उन्होंने 3 मरतबा शादी की, मगर तीनों ही शादियों को निभा न सकीं। इनकी अपने आखिरी शोहर के साथ खूब लड़ाई झगड़े होने लगे और बात कुछ इस हद तक बढ़ गई कि इनके शोहर ने एक दिन गुस्से में आकर इनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नंबर 2, नैना। अदाकारा नैना के जिनका ताल्लुक बाज़ार हुसन के साथ था, उन्होंने शुरुआत तो एक डांसर से की और लोग दूर दराज से खास इनका रक्स देखने के लिए आते थे। लेकिन फिर एक डायरेक्टर की नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने नैना को फिल्मों में काम करने की ऑफ़र दी। यूं नैना ने ये ऑफ़र कबूल की और बाज़ार हुसन से अदाकारी तक का सफ़र तय किया। जल्द ही लोग इनकी अदाकारी के भी दीवाने हो गए और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा के तौर पर जानी जाती थीं। बाज़ार हुसन से ताल्लुक़ रखने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही आदमी से मोहब्बत की और उसी से वफ़ा निभाई, मगर इनका शोहर एक अच्छा आदमी नहीं था और वो नैना से ज़्यादा दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखता था। यूं घरेलू लड़ाई झगड़े इतने बड़े कि इनके शोहर ने एक दिन इनको बेड के साथ बांधकर पहले तो सारी रात इन पर जिस्मानी तशद्दुद किया और फिर एक एक करके इनके सारे जिस्मानी आज़ा और फिर आखिर में इनके गले को ही काट दिया। यूं माजी की सुपरस्टार नैना ने भी अपने शोहर के हाथों इंतहाई इबरतनाक मौत पाई, ताहम इनके शोहर का अभी तक किसी को कुछ अता पता नहीं है। नंबर 3, नाज़िया हसन। 19वीं सदी की पाकिस्तान की सबसे कामयाब तरीन गुलकारा नाज़िया हसन आज भी यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत के अंदर भी बड़ा नाम कमाया और क्वीन ऑफ एशियन पॉप का एजाज़ भी अपने नाम कर रखा है। उन्होंने साल 1995 में इश्तियाक बेग के साथ शादी की और इस शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आने लगीं। यूँ 5 साल तो उन्होंने जैसे तैसे गुजार ही लिए, मगर फिर अपने शोहर से तलाक लेने का फैसला किया। तलाक के 3 माह बाद ही नाज़िया हसन की मौत एक पुरइसरार तरीके से हो गई। उस वक्त तो सभी लोगों को ये बताया गया कि नाज़िया हसन को कैंसर था और वो इसी मर्ज की वजह से चल बसी हैं। ताहम फिर साल 2021 में इनके छोटे भाई ने सबको ये बताकर हैरान कर दिया कि नाज़िया हसन को कैंसर नहीं था, बल्कि इनके शोहर ने इनको जहर देकर कत्ल किया है। इस बात के सबूत पुलिस को भी मिल चुके थे, मगर नाज़िया के शोहर अपने बेशुमार पैसों की वजह से पुलिस की गिरफ्त से बच निकले। नंबर 4, बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो कोई अदाकारा या मॉडल तो नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पहली और आखिरी खातून प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। उन्होंने 2 मरतबा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होने का एजाज़ हासिल किया। साल 1985 में उन्होंने आसिफ अली जरदारी के साथ लव मैरिज की और 22 साल तक एक दूसरे के साथ कामयाब शादी गुजारी। ताहम इसी दौरान आसिफ जरदारी के दिल में क्या आया कि वो किसी भी तरह बेनज़ीर भुट्टो को रास्ते से हटाने पर तुल गए और आखिरकार इनको ये मौका मिल ही गया।
سال 2007 میں جب الیکشن سر پر تھے تو بے نظیر بھٹو جگہ جگہ جا کر لوگوں سے خطاب کر رہی تھیں۔ ان پر پہلی مرتبہ کراچی کے اندر حملہ ہوا جس میں وہ بال بال بچ نکلیں، مگر پھر راول پنڈی میں ہونے والا جلسہ ان کی زندگی کا آخری جلسہ ثابت ہوا۔ بے نظیر بھٹو جیسے ہی خطاب کر کے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھیں تو ان پر کسی نے گولیوں کی برسات کر دی اور یوں بے نظیر بھٹو موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ بے نظیر بھٹو کے قاتل کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ ان کے شوہر آصف زرداری ہیں، تاہم وہ اپنی طاقت کی وجہ سے تاحال قانون سے بچے بیٹھے ہیں۔ نمبر 5، ثنا فخر۔ اداکارہ ثنا فخر نے بہت سارے ڈراموں کے اندر اپنی اداکاری کے جلوے بخیر رکھے ہیں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو یقیناً جانتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے سال 2010 میں بزنس مین فخر امام کے ساتھ لو میرج کی تھی اور شادی کے بعد زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ جوڑا کچھ زیادہ لمبے عرصے تک ساتھ رہ نہیں پائے گا، تاہم جیسے تیسے انہوں نے 12 سال ایک دوسرے کے ساتھ گزارے اور سال 2022 میں ثنا فخر نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ طلاق کے کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کے درمیان معاملات کافی گرم ہونے لگے اور بات خون خرابے تک آ گئی۔ اداکارہ ثنا فخر پر سڑک کے بیچوں بیچ 4 گولیاں چلائی گئیں اور اس کا سارا الزام ان کے شوہر پر ہی لگا، تاہم اس حملے کے بعد ثنا فخر تو جیسے تیسے بچ نکلیں، لیکن ان کے شوہر نے ان کو بھوننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نمبر 6، ریشم خان۔ نوشہرہ سے تعلق رکھنے والی پشتو سنگر ریشم خان کا انجام بھی اپنے شوہر کے ہاتھوں کچھ اتنا برا ہوا کہ سننے والوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ ریشم خان نے کافی کم عمری میں گلوکاری شروع کی اور جوان ہوتے ہی وہ پشتو زبان کی سب سے بڑی سنگر بن چکی تھیں۔ انہوں نے شادی بھی کی، لیکن بدقسمتی سے ان کی شادی بھی اچھے انداز میں بالکل نہ چل سکی۔ پھر ایک دن ان کے بھائی نے رپورٹ درج کروائی کہ ریشم کا شوہر بیرون ملک رہتا تھا اور چند دن پہلے ہی پاکستان آیا اور دونوں میاں بیوی کی کسی بات پر خوب نوک جھوک شروع ہو گئی۔ پھر وہ ریشم کو کسی بہانے اپنے ساتھ لے گیا اور وہاں پر اس نے ریشم پر گولیوں کی برسات کر دی۔ ریشم کے بھائی نے اس سب کی رپورٹ پولیس میں درج کروائی، مگر کسی کو پتہ چلنے سے پہلے ہی ریشم کا شوہر بیرون ملک فوراً ہی فرار ہو گیا۔ نمبر 7، قندیل بلوچ۔ اداکارہ قندیل بلوچ اور ان کی دردناک داستان کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ ضرور واقف ہوں گے۔ قندیل بلوچ نے ایک پسماندہ گاؤں میں آنکھ کھولی اور وہاں سے شوبز تک کا سفر طے کیا۔ شوبز میں آنے کے بعد وہ کچھ یوں بولڈ ہوئیں کہ سب کو ان کی بنائی تصاویر اور ویڈیوز پر اعتراض ہونے لگا۔ قندیل کے مطابق وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھیں، مگر ان کو ایسا اس شوبز انڈسٹری نے بنایا ہے، تاہم جو کچھ کام وہ کیا کرتی تھیں وہ تھا تو غلط ہی۔ لہٰذا ایک دن ان کا چھوٹا بھائی کہ جن کو یہ اپنا بیٹا بھی مانا کرتی تھیں، اس نے لوگوں کی باتوں میں آ کر پہلے تو قندیل بلوچ کو بے ہوش کر دیا اور پھر بے ہوشی کی حالت میں ان کا گلا دبا کر ان کو مار ڈالا۔ یوں اداکارہ قندیل بلوچ بھی اپنی بے حیائی کی وجہ سے اپنے ہی چھوٹے بھائی کے ہاتھوں ایک عبرت کا نشان بن گئیں۔